আজকে আর একটা খুব ভালো অর্ডার হয়েছে ক্যালকাটা হাইকোর্ট থেকে। যে মামলাটা আমি আগে ফাইল করেছিলাম পোস্ট পোল ভায়োলেন্স নিয়ে, যেখানে স্টেট বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভায়োলেন্স হচ্ছেনি, কিছুই হয়নি, তো সেটাই নিয়ে আজকে হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছেন, যেখানে আমরা আজকে বলেছি কোর্টকে যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, ডিসি বলুন, এসপি বলুন, তারা কিন্তু কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। মানুষের সঙ্গে ভায়োলেন্স হচ্ছে, তারা কমপ্লেন করছে, আর কমপ্লেন করার পরে ওদেরকে আরো বেশি টর্চার করা হচ্ছে। সেটা নিয়ে আজকে আমি অনেকগুলো অ্যাফিডেভিট গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষ থেকে কালেক্ট করিয়ে সমস্ত জিনিস আজকে কোর্টের সামনে দিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে খুব ভালো একটা রায় এসেছে। ক্যালকাটা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গতে এনএচআরসি কনস্টিটিউট করতে বলেছে, যে এনএচআরসি একটা কমিটি কনস্টিটিউট করে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনকে বলা হয়েছে তারা একটা কমিটি পশ্চিমবঙ্গতে পাঠাবেন। সেই কমিটিটা এখানে আসবে, এখানে কাজ করবে, প্রত্যেকটি জায়গায় গ্রামে বলুন, যেখানে যেখানে ভায়োলেন্স হচ্ছে প্রত্যেকটি জেলায় যাবে, গ্রাউন্ডে গিয়ে সমস্ত কমপ্লেনের উপরে ফাইন্ড আউট করবে কি হয়েছে না হয়েছে, আর এই 15 দিনের ভিতরে 30 তারিখে ক্যালকাটা হাইকোর্টকে নিজের রিপোর্ট দিবে। শুধু এটাই না, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর পুলিশকে বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি বা অবস্ট্রাকশন ওরা কিন্তু এই কমিটিকে করতে পারেন না। যদিও কোনো ধরনের অবস্ট্রাকশন করবে, ওইটাকে কন্টেম্পট অফ কোর্ট কনসিডার করা হবে। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম, আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকেও অনেকবার সাবধানী দিয়েছিলাম, যে আমি আপনাকে নিবেদন করছি যে মানুষের কাছে দাঁড়ান, মানুষের হেল্প করুন, কিন্তু আপনারা তো কিছুতে রেডি ছিলেন না। তো এবারে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন নিজের রিপোর্টের মাধ্যমে বোঝাবে যে পশ্চিমবঙ্গতে ভায়োলেন্স হয়েছিল কি হয়নি। असंख्य धन्यवाद, थैंक यू। आज इस तरफ लाइफ में आने का रीजन ये है कि कैलकाटा हाईकोर्ट में जो मामला मैंने फाइल किया था पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के, कि पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ग्रामों में किसानों को खेती नहीं करने दी जा रही, कहा जा रहा है कि 100 दिन का काम जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा, उनको करने नहीं दिया जाएगा, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, रेप किया जा रहा है, और पुलिस चुप होकर के तमाशबीन तमाशा देख रही है। मैंने उनको सावधानी भी दी थी कि आप लोग अपना काम करिए, लोगों को उनके घरों में वापस भेजिए, मगर उनके कानों में ये बात पहुंची नहीं। लेकिन ये बात आज कैलकाटा हाईकोर्ट के कानों में गई और उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से सब कुछ मैंने साबित करके दिखाया। तो कैलकाटा हाईकोर्ट ने इस बात के लिए आज ये ऑर्डर दिया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला गया है कि वो अपनी एक कमेटी बना करके पश्चिम बंगाल में उस कमेटी को उतारेंगे। हर उस ग्राम में, हर उस जिले में जहां से कंप्लेन आई है, जिस तरह की घटनाएं वहां घटी हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब पर रिपोर्ट बना करके सीधे कैलकाटा हाईकोर्ट को दी जाएगी 30 तारीख को। और स्टेट और पुलिस को सावधानी दी गई है कि एनएचआरसी की इस कमेटी में किसी भी तरह की रुकावट और खेद नहीं होना चाहिए, और अगर ये हुआ तो उसे हाईकोर्ट का जो है उल्लंघन माना जाएगा ऑर्डर का, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पुलिस पर लगाया जाएगा। इसलिए स्टेट को बोला गया है टू कोऑपरेट विथ एनएचआरसी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो पश्चिम बंगाल में आ गई है, और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। आज के আর একটা খুব ভালো অর্ডার হয়েছে ক্যালকাটা হাইকোর্ট থেকে। যে মামলাটা আমি আগে ফাইল করেছিলাম পোস্ট পোল ভায়োলেন্স নিয়ে, যেখানে স্টেট বলেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভায়োলেন্স হচ্ছেনি, কিছুই হয়নি, তো সেটাই নিয়ে আজকে হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছেন, যেখানে আমরা আজকে বলেছি কোর্টকে যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, ডিসি বলুন, এসপি বলুন, তারা কিন্তু কোনো অ্যাকশন নিচ্ছে না। মানুষের সঙ্গে ভায়োলেন্স হচ্ছে, তারা কমপ্লেন করছে, আর কমপ্লেন করার পরে ওদেরকে আরো বেশি টর্চার করা হচ্ছে। সেটা নিয়ে আজকে আমি অনেকগুলো অ্যাফিডেভিট গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষ থেকে কালেক্ট করিয়ে সমস্ত জিনিস আজকে কোর্টের সামনে দিয়েছিলাম। সেটা নিয়ে খুব ভালো একটা রায় এসেছে। ক্যালকাটা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গতে এনএচআরসি কনস্টিটিউট করতে বলেছে, যে এনএচআরসি একটা কমিটি কনস্টিটিউট করে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনকে বলা হয়েছে তারা একটা কমিটি পশ্চিমবঙ্গতে পাঠাবেন। সেই কমিটিটা এখানে আসবে, এখানে কাজ করবে, প্রত্যেকটি জায়গায় গ্রামে বলুন, যেখানে যেখানে ভায়োলেন্স হচ্ছে প্রত্যেকটি জেলায় যাবে, গ্রাউন্ডে গিয়ে সমস্ত কমপ্লেনের উপরে ফাইন্ড আউট করবে কি হয়েছে না হয়েছে, আর এই 15 দিনের ভিতরে 30 তারিখে ক্যালকাটা হাইকোর্টকে নিজের রিপোর্ট দিবে। শুধু এটাই না, পশ্চিমবঙ্গ স্টেট
অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর পুলিশকে বলা হয়েছে যে কোনো ধরনের ডিফিকাল্টি বা অবস্ট্রাকশন ওরা কিন্তু এই কমিটিকে করতে পারেন না। যদিও কোনো ধরনের অবস্ট্রাকশন করবে ওইটাকে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট কনসিডার করা হবে। আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকেও অনেকবার সাবধানী দিয়েছিলাম যে আমি আপনাকে নিবেদন করছি যে মানুষের কাছে দাঁড়ান, মানুষের হেল্প করুন, কিন্তু আপনারা তো কিছুতে রেডি ছিলেন না। তো এবারে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন নিজের রিপোর্টের মাধ্যমে বোঝাবে যে পশ্চিমবঙ্গতে ভায়োলেন্স হয়েছিল কি হয়নি। असंख्य धन्यवाद, थैंक यू। आज इस तरफ लाइफ में आने का रीजन ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो मामला मैंने फाइल किया था पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर के कि पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, ग्रामों में किसानों को खेती नहीं करने दी जा रही, कहा जा रहा है कि 100 दिन का काम जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा, उनको करने नहीं दिया जाएगा, औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, रेप किया जा रहा है और पुलिस चुप होकर के तमाशबीन तमाशा देख रही है। मैंने उनको सावधानी भी दी थी कि आप लोग अपना काम करिए, लोगों को उनके घरों में वापस भेजिए, मगर उनके कानों में ये बात पहुंची नहीं। लेकिन ये बात आज कलकत्ता हाई कोर्ट के कानों में गई और उन्होंने एफिडेविट के माध्यम से सब कुछ मैंने साबित करके दिखाया। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात के लिए आज ये ऑर्डर दिया है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बोला गया है कि वो अपनी एक कमेटी बना करके पश्चिम बंगाल में उस कमेटी को उतारेंगे। हर उस ग्राम में, हर उस जिले में जहां से कंप्लेन आई है, जिस तरह की घटनाएं वहां घटी हैं, क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब पर रिपोर्ट बना करके सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट को दी जाएगी 30 तारीख को। और स्टेट और पुलिस को सावधानी दी गई है कि एनएचआरसी की इस कमेटी में किसी भी तरह की रुकावट और खेद नहीं होना चाहिए, और अगर ये हुआ तो उसे हाईकोर्ट का जो है उल्लंघन माना जाएगा ऑर्डर का, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पुलिस पर लगाया जाएगा। इसलिए स्टेट को बोला गया है टू कोऑपरेट विथ एनएचआरसी। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो पश्चिम बंगाल में आ गई है और यहाँ के लोगों को बचाने के लिए और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।